So we are here right now guys sa may Cambogahay Falls. Diri sa Siquijor. Here we go. Ferry walk nita. If hindi tama ang kaguto, hagkalabas sa linya guys ha. Let's go. May mga baligya man sa sagwa. Kaya go na dita. Like 50 pesos ang entrance guys. Di? Dami. Sa 13 kami kabilog ma'am. Kanya ni Dega. Ano yung pulo iyaw? Kay waki guro. Thank you. Let's go. Bakit naman nasa? Ito ba? Hindi tagak balik na jo. Totoo daw. So, ari natin diri guys sa may Cambogahay Falls, and this is our first time to visit this place here in Siquijor. And pila ka steps ayan sir man? 82. As in 100 steps. More than 100 steps before we reach the trending place. Ato may galambitin. Ay, mga megat, ato pa ako. Iwa ko na ni. I can feel the vibes, the Gawahon feels. I can feel the cold. Cold. Te, dapat galian na kapanyaga ka diho. Yung wait, tayo kapanyaga ya. Ano tayo? Kaya eh. Ay, amo na siya. Kulang siya. There's the falls. The falls. Doon pa rin sa kuano. Sa Oringaw. Sa Agustin. Hello. Lumalumpat na ko guys. Exciting. That's it. Wala ka na kami guys. Oh. So masaya. Okay na kayo mga picture, video ya. Kaya today. Kaya Diyos ko. Papatay magano-ano gani. Hello, kalami. Kaya na tao Yan. Buwas pa nag-iban, makinad to. Ato ang may kuano, floating, balsa, bala. Wow, I can see it already. Yan, ka pa uli lang. Hello! Harap na guys! Oh! Amazing! Ito. Yan. Hi. Okay. I get to see it through my eyes. Through my naked eyes. Amo na sila gali, oh. Yan. Para may balsa ako. Tapos may mga human drone. Ito, ano? Okay. Muna siya gali guys.